Militer Rusia merayakan keberhasilan merebut pemukiman Dvorechnaya di wilayah Kharkov pekan ini. Dvorechnaya adalah daerah berpenduduk besar pertama di tepi kanan Sungai Oskol yang direbut pasukan Rusia melalui pertempuran dengan tentara Ukraina, kata Vitali Ganchev, Kepala Administrasi Militer Sipil Regional kepada kantor berita Rusia, TASS. Sebelumnya, hanya pemukiman kecil di tepi kanan Oskol yang dibebaskan. Namun, Dvorechnaya adalah pemukiman yang cukup besar, tidak seperti desa-desa lain di jalur pasukan kami. Hingga tahun 2020, Dvorechnaya adalah pusat administrasi independen. Kota ini berfungsi sebagai batu loncatan untuk kemajuan lebih lanjut di distrik Kupiansk, khususnya menuju Veliki Burluk dan distrik Volchansky. Meskipun demikian, kota ini akan memberi pasukan kami lebih banyak ruang untuk beroperasi. Bagi kami, ini penting secara strategis, karena musuh dulu menguasai tepi kanan Oskol yang tinggi, kata Vitali Ganchev. Ganchev menunjukkan bahwa situasi penembakan sekarang akan sedikit mereda bagi orang-orang yang tinggal di desa-desa di sepanjang garis kontak di tepi kiri Sungai Oskol. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pembebasan Dvorechnaya di wilayah Kharkov. Di arah Kharkov, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur formasi 1 Brigade Infanteri bermotor AFU dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial di dekat Lipsy dan Volchansk, wilayah Kharkov. Kerugian AFU mencapai hingga 25 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor. 2 senjata artileri lapangan dan 1 depot amunisi dinetralkan. Sebagai hasil dari tindakan tegas grup pasukan Zapat Rusia, Dvorechnaya, wilayah Kharkov, dibebaskan. Serangan dilancarkan terhadap personel prajurit dan perangkat keras dari 1 brigade tank, 2 brigade mekanik, 1 brigade penyerang AFU dan 2 brigade pertahanan teritorial di dekat Topoli, Zapatnoye, Peschanoye, Lozovaya, Kopanki, Zelenigai, Krasnoye Pervoye, wilayah Kharkov, Makeivka, Republik Rakyat Lugansk, Yampol, Grigorovka, dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian AFU mencapai 330 tentara, 4 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, dan 6 kendaraan bermotor. 4 senjata artileri lapangan, termasuk 3 buatan barat, 2 stasiun peperangan elektronik, dan 2 depot amunisi dihancurkan. Militer Ukraina 29 Januari mencatat total 174 kontak senjata di sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 7 serangan Rusia di daerah Vovchansk dan Staritsia. Di arah Kupiansk, penjajah Rusia melakukan tindakan ofensif di dekat Kutkivka, Kindrashivka, Dvorichnaya, Petropavlivka, Novakrugliakivka, dan Bohuslavka. 2 bentrokan masih berlangsung. Pembela Ukraina menghentikan 12 serangan musuh, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Liman, Rusia menyerang posisi pasukan pertahanan 9 kali di dekat Novoyehorivka, Boguslavka, Novolubivka, Makiivka, dan di hutan Srebryansk. 1 bentrokan masih berlangsung hingga video ini tayang. Di arah Toretsk, tentara Ukraina menangkis 17 serangan musuh di wilayah pemukiman Krimske, di Lvivka, Dachne, Toretsk, dan Shcherbinivka. Bentrokan lain sedang berlangsung. Selain itu, musuh melancarkan serangan udara dengan 4 bom berpemandu ke pemukiman Katerinivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 834.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.670 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 10 tank, 29 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, dan 24 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.886 tank, 20.597 kendaraan tempur lapis baja, 35.366 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.395 sistem artileri, 1.264 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.456 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, kubu Rusia melaporkan, sejak awal operasi militer khusus di Ukraina, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 41.635 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.870 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Ukraina juga kehilangan 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.022 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.853 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого, Макеевки, Ямполя, Григоровки и Ивановки. Потери противника составили до 330 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, включая 2 БТР М113, 6 автомобилей. Уничтожены 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 3 западного производства, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменская, Янтарная, Зеленовка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр и Дачная. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви», 3 автомобиля и 105 миллиметровое орудие М119. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплением живой силы и техники противника в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверева, Новой Елизаветовки, Воздвиженки, Ясенова, Нововасильевки и Котлина. Противник потерял до 600 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированием механизированной бригады, бригад Национальной гвардии и территориальной обороны в районах Богатыря, Времевки и Равнополя. Потери противника составили более 115 военнослужащих, танк, 2 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 1 западного производства. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и техники механизированной бригады, бригад береговой и территориальной обороны в районах Антоновки, Херсона, Степногорска, Новопокровки и Работино. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и 3 автомобиля. Unit pasukan tengah Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur kiriman negara-negara NATO di garis depan. Pasukan tengah Rusia menetralkan dari NATO dan peralatan lainnya, serta infanteri angkatan bersenjata Ukraina di arah Pokrov dan Torets. Rekaman menunjukkan penghancuran kendaraan tempur infanteri Bradley, pengangkut personel lapis baja, kendaraan lapis baja tempur, radar, truk pickup, ruang istirahat, dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman kerja tempur efektif para pejuang kelompok pasukan tengah 27 Januari menghancurkan kiriman NATO dan peralatan militer lainnya, senjata, infanteri dan posisi angkatan bersenjata Ukraina selama operasi ofensif aktif di arah Pokrovski dan Toretski, demikian keterangan video RV Voenkor.
Unit pasukan tengah Rusia merebut wilayah Timofeevka, salah satu daerah krusial di dekat kota Pokrov. Rekamannya diunggah di Telegram 29 Januari. Pasukan khusus di pusat yang menerobos masuk ke Timofeevka dan membebaskan desa dekat Pokrov. Pasukan khusus kelompok pasukan di pusat yang mendekati Timofeevka saat fajar. Karena kabut, militan angkatan bersenjata Ukraina tidak dapat menemukan drone pengintai Rusia. Saat fajar kami mendekati Timofeevka, cuacanya mendukung kami. Pertempuran dimulai tepat di dekat posisi angkatan bersenjata Ukraina. Kami mendekat dari sisi sayap dalam kelompok kecil, kata Komandan Kelompok Unit, Dmitry Trunin. Musuh yang tidak menduga akan terjadi serangan, buru-buru mencoba mengatur pertahanan pemukiman. Namun sementara satu kelompok menarik perhatian utama, unit pasukan khusus lainnya mengepung musuh dan menghancurkan personel Ukraina yang belum siap 100%. Setelah hancurnya pasukan utama angkatan bersenjata Ukraina, sisa-sisa personel yang tidak berhasil melarikan diri dari posisi mereka, menyerah. В боевом воздействии, непосредственно в контакте уже с противником, также идет помощь от наших птичников. Работали спокойно, четко, то есть нас командование направляло, мы свои задачи выполняли. Противник, ожидая нашего продвижения, видимо, старался с нами в бой не втягиваться, потому что понимал, что прямого боя они не вывезут. Погода способствовала, был густой туман, мы заходили под прикрытием, то есть под чистым небом, заходили, спокойно работали, зачищали подвал за подвалом, блиндаж за блиндажом, укреп за укрепом, то есть все способствовало. Вот иногда чувствуешь на фронте, то есть сейчас будет тяжело, там что-то, какие-то трудности ощущаешь заранее уже, а здесь наоборот была легкость, то есть мы работали спокойно, подходили с холодной головой, спокойно отрабатывали. Все было четко спланировано, то есть было взаимодействие с союзниками, союзная артиллерия отрабатывала, то есть там все было прямо замечательно, как по канонам. То есть отработали четко и быстро. Angkatan bersenjata Rusia melanjutkan operasi pembersihan di wilayah Kursk yang masih diduduki Ukraina. Unit kelompok militer, Yi Utara, merilis rekaman menghancurkan musuh secara massal di arah Sudzhan di wilayah perbatasan Kursk. Serangan penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menggempur personel dan perangkat keras AFU di dekat Bogdanovka, Zamostie, Kazachialoknya, Perviknyazhi, Kolmakov, Kositsa, Krublenkoye, Lebedevka, Loknya, Martinovka, Melovau, Mirny, Nikolayevka, Yuzi serta Basovka, Belovodi, Veselovka, Vodolagi, Gluhov, dan Zuravka di wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU berjumlah lebih dari 280 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 20 kendaraan bermotor. Sejak tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, AFU kehilangan lebih dari 55.470 tentara, 322 tank, 239 kendaraan tempur infanteri, 184 pengangkut personel lapis baja, 1.642 kendaraan tempur lapis baja, 1.664 kendaraan bermotor, 392 senjata artileri, 44 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muatan. Juga 103 stasiun radar perang, 14 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 32 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan penangkal rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando.